देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब मेयर परिषद सदस्य दिलीप बर्मन को बैठक से बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि दिलीप बर्मन को अपना प्रस्ताव रखने से रोका गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने मेयर, उपमेयर और अध्यक्ष से बहस शुरू कर दी। बैठक में अचानक माहौल गर्म हो गया और दिलीप बर्मन ने बाहर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, मुझे बार बार चुप कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हाल ही में नगर निगम की ओर से एक अवैध इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन एक अधिकारी के फोन के बाद वह रोक दी गई। अब उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसी कौन सी वजह थी जिससे ये कार्रवाई रोक दी गई। इस घटना के बाद नगर निगम की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। চেয়ারম্যানের উপরে তো কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, আরে চেয়ারম্যান তোমার ওয়ার্ডে তুমি যাই সামলা, আমার ওয়ার্ড থেকে আমাকে বুঝতে দাও। তোমার ওয়ার্ড তুমি সামলাও। একটা নিয়ম আছে, একটা নিয়ম আছে। স্পেশাল আইন হবে কিসব স্পেশাল আইন? তাহলে আপনি একটা বিল্ডিং এর অর্ডার হলে এখানে পাস হয়ে গেল, আমার জন্য সেই বিল্ডিংটা ভাঙতে দিলেন না আপনারা? এমআইসিতে নাই বলুন না, বলে দিবা বলছো না। এমআইসিতে বলে দিবা, এমআইসি যদি সব বলতে পারে তাহলে কি করে বলবো? যদি চেয়ারম্যান বলছেন দুইটা না, যে বিল্ডিংটা পরশু দিন ভাঙতে গেল সেই বিল্ডিংটা ভাঙা বন্ধ হলো কেন সেটা বলেন আমাকে। সেটা কি এখানে আলোচনা বিষয়? এমআইসিতে বলবে কাজ হচ্ছে আচ্ছা, এখন ঠিক করছেন, বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আচ্ছা, বাড়াবাড়ি হচ্ছে, কি করবেন? বেশি বাড়াবাড়ি মারবেন, মারবেন আপনি আপনাকে। মারবেন আমাকে, কোনো অসুবিধা না। বেড়ে যাবো, কি আছে? কি আছে? বেড়ে যাচ্ছি আমি। ঠিক আছে, নাটক আমি করছি না, নাটক আপনারা করতেছেন। ঠিক আছে, নাটক আপনারা করতেছেন। ঠিক আছে, আমিও দেখবো এটা। হ্যাঁ, আমিও দেখবো। আপনারা তো ওখানে